I'm scared. Nakakatakot. Nakakatakot niya eh. Oh my God, banana. So sweet up. That's my girl. Wow. Aba, wow. I'm scared. Face your fear. Ah! Mine. Wow. Wala pang isang oras, pagod na ako. Let's go! Come on, guys. Let's go sa big playground. Look. Let's go. Okay. Come on. Crystal, nagpapalitari. What? Dali yan? Oh! Go! Look, Tap muna tayo, guys. Are you excited? Excited naman yung batang yan. Tinan mo naman. Tanggal agad yung sapatos. Oh, grabe. Alam na alam. Diba, no shoes, diba? Socks only, no? Okay. Are you excited? Wow! Dali, jeep! Sakay ikaw, dali! Okay, that's pink. It's pink. Come on. Wow! Yan na, dali! Princess! Woo! Sakay kayo ni Mimi. Dali, oh. Wow, army. Dalia. Very good. Dalia, like this, Airplane.
Ah, nakakita siyang bola niyo. Oh. Ah, hindi niya alam kung anong uunahin niya laro. Go, yes, go. 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 Not the bit. Kasi dada, oh. Hi, bye! Ganun. Good. Flashing ang ball. Takbo. Grabe naman sa bangko yan. Dahil niya may hagdan. Ayun, no? Dalyo, watermelon. Woo, watermelon. Jump! Woo! Go now, go! Tara! Okay, go. Tara. Come on, Dalia. I'll come with you. Wait for Mimi. Go, Dalia! Bye! I'm not Kasha. Pasok! Sige! Hi, Dalia! Dalia, I'm here na. Yes, success. Oh my God, banana. Go, go, go! Oh, Dalia. Yun na si Dada. I'm here na! Dito tayo! Dito tayo! Dito! Dito na! Dali! Go faster! Dito. Go, go. Go faster, Dalia! Ano ba yan? Nasakit sa balakang. Saan sa balakang na ka? Hindi ako rin sa slide ko. Ay, slide tayo. Wait. Nak, dito! Look! 7 years old po lang po ako sir. Kahit na ano, awan ko siya. Hindi Pwede po. Pwede. Dito muna tayo, dito. Dali, oh. Racing tayo. Game. Go! 2, 3, go! Ba't ang bilis na sa'yo? Baka sa palda ko. Wala pang isang oras, pagod na ako. Ang taas nung akyatin. Up. Red means, look oh. Red means, green means, go! Wow! We're here na. Dito tayo. Drawing tayo na, drawing.
wait. Diba? Talaga natutuwa siya. Hey! Like po kayo sa akin. Okay. Order po! Order. What's your order, ma'am? This one cake. Cupcake and Yan po. tea. Yan po. Uy, ang gwapo naman. Ay? Big Kamen daw, Big Kamen. Oh, your playmate. Oh, kinain. Oh, bye playmate. Uy! Kinain na. Order namin yun ah! Kinain? Nakuha niya. Oh, this one cake. Oh. Cake. Order kayo cake. Yes po. No po pala. Cupcake po. Cake. Oh. This is my welcome. Wow. Sabihin mo, punitin ang sedula. Okay. It's a friend. Wow! I like here. Pink. Okay siya, no? Smile. Yes. Oh, Go! Go. Go! Hello, Harrison. Go. Your time is up. Thank you for Iyakan din ako siya. Like that. Ha? Come on. Watch your step. Uy! Go, Dada! Again! Ito bagong favorite mo, no? Uy, bola! Ball! Give it to them! Give it to them! Dali, pass mo! Oh, yun o! Yeah! Uy, galing! Shoot! Pwede mag-dunk dyan! Oh. No dunking. Sa ulo ng batang ito. Wait, Talia! Mimi turn. Nako, Mimi turn. Sige, hindi. Talia, come here. Salamat! Dalia! Challenge yun! Go Dalia! Go Dalia! Ha? Wow! Galing naman yan! Uy! Wow, princess! Princess! Yay! That's my Princess girl!
Bog. Agit pa lang na. Oh. Aray ko! Doon na ako sa pink. Nice slide. Sa'yo, bilis ka sa'yo! Winner, Dalia! Galing, appear! Appear! Appear naman! Appear! Sabi ko, appear! Appear! Go! Jump! Jump! Hindi siya dinadyakan. Hindi siya dinadyakan niya. Okay. Ah, Go, Dada! Go, Dada! Doon! Babalik ko doon! Gawin mo para kay Dalia. Go na! Go! There's si Dalia. Dalia! Ang layo na ni Dalia. You can do it, Dalia! Wow! Amazing! Yay! Go, 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 go! Dalia! Ay, hindi ako kasi tempak. Ang tarik naman kasi. Wait, I'm scared. Nakakatakot. Ka na sa blue. Nakakatakot niya eh. Puti ba nakakatakot? Baka hindi tayo mag-slide eh. Kaya nga nakakatakot eh. Okay. Oh wait, may tao. Ayan, nasama mo si JL oh. Oh, follow mo si JL. Ang bata eh. Oh, ano, natakot ka din no? Sama ka ba? Nakatakot na. I told you. Ha? Pero 8 years old na kaya eh, no? Ito, I need this. Ikaw nga, Mimi, ikaw muna. Paano kayo ni Dalia? Bababa na lang ang sagdan. Upo. Tulungan kita. Oh, sige. Hindi ka namin push. Wait, anak. Wait. Parang hindi ko kaya. Ako sure. No, don't push me. Takot nga ako eh. Oh. No, hawak na. Mimi only. Go. Ah, dyan. Try mo na. Once in a lifetime mo. Go. Sige, watch. Sige, go. Ina! Ano pa? Ah, go. Bitaw mo to, bitaw. Ayun na si Mimi. Slide ka na doon. Ayoko. Dito, hindi madulas yung pants ko. Kaya nga, magdano ka. Magsuot ka ng green. Face your fear. Go. Depende. Oo. Dali na. I'm scared. Nakakapagod. Pagod pala dito. Tapos, only play pa kami. So, dahil may energy ko. Hanggat hindi napapagod tong batang to, babalik to dito. Yes! Ayun Go na daw. Let's go na daw. O yes. Anong nangyari dyan? Go, Dada! Takot ka? Sige! Sige! Go, Dada! One, two, three, go! It's fun, right?
It's fun. Sarap mag-slide, guys. Anong feeling? Hindi siya nakakatakot. I already face my fears. Yay! Congratulations! Pizza. Hindi, hamburger sa akin. Coke Zero. Hamburger and juice, please. Wala na ha? Ano ba yan? Ano na lang? Asan ang manager niyo dito? Pizza na lang, pizza. Pizza, please. Wow! Juice, thank you. Where's my pancake, Dahlia? It's coming, the pancake. Wow naman! Yummy naman yung content namin! Happy! Cake, pasta, and cookies! Wow. Asan yung pancake na order namin? Dito, pancake. Diba? Pancake. Okay, Diba? okay. Thank you very much. That is dress. Let me see. Wow, amazing. Wow. Yes. Told you. Merong heart. Heart. This is cake. This is cookie. Pancake. This is yummy. And pasta. Thank you, chef. Thank you. You're so beautiful. Wow. How about Mimi? Not Mimi. Customer tayo eh. Right? Oh. See? Bumibigay pa. Pizza. Juice, please. Ready? Hi, Dalia! Si Lindy pala yan. Hindi ko alam, kala ko mga pinapwesto mo lang. Oo. Na naman siya. Layuan tayo ng hagin. Oh, 5 ako. Ikaw. Malayo sa'yo. Ikaw una. Okay. Oh, my turn. My turn. Hoy, taya! Oy! Uy! Taya! 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 Ano? Ano ka? Ano? 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 Oy, 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 ano? Oh, galing! Ang galing ah! Galing! Ang galing naman ito! Varsity ka ba niyan? Ah, taya! 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 Careful! Careful, Dahlia! Game! Game!
Taya. Ano, Taya. Bata. Ako na. Panalo ako. Sabay na nga. Panalo ako. Oh, nasa 5 ako. 4 ka lang. Saan ka pa? Okay. Yummy. Saan ka? Diyan ka? Sa taas? Diyan ka sa mataas? Okay. Go, jump. Okay. 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 Brave ka nga eh. Kaya mo nga yun eh. Wow. There. Go. Wow, you're so galing naman. Okay. You go first. Baby turn. Wow, cute mo naman dyan. Let's go, come on. Me first. Tala? We're safe. Dito lang tayo. Okay. Saan si Mimi? Dito, Mimi. Dito na. Halika ka na. It's okay. Come on, let's side. Dito, Dalia? Ha? No, sabay tayo. You ready? Set, go! Uy, ang bilis si Dalia! Thank you for hello, care citizens. Everybody clean up, clean up, Clean clean up. up. Everybody clean up, clean up now. Everybody clean up. Aba, wow! Wow! Hi guys, good morning. Today is Dalia's 4th birthday. Surprise namin siya ng cake. Yan. Heart to heart. Para pagising niya, meron siyang cake. Yes. And also, yung gift namin sa kanya. This one. Yan, so tara, gisingin na natin yung batang may birthday. Hintayin lang natin siya gisingin. Ah? Magising. Ay, Hintayin lang kailan pala namin siya namin siya magising. magising. Kaya, Let's go! Dalia, we have something for you. Something for you.
dali. Si Inay na mag-blow. Dali na, lapit ka. Wow! Dami cake, Dalia. Saan natin sis? Parang color. Birthday to you. Sing. Gusto mo yung ano? Ouch, Oben. Sino maganda? Ano ka mag-iimay? Tingin kami pinggan niya ng gaya. Pwede po yung best. Bakit? Walang upuan? Hirap. Meron din yung ano, Hirap puti. pag-imay yan. Pwede. Mahirap pag-imay dyan. Hindi ko. Alex. Wait lang, hintayin mo. Ito yung ramen. Alam niyo na. Yabag nakakaala na ramen. Ito sa face mo. Yan. Ikaw, ano mas masarap? Ito o yung sa Marugani? Ito. Ano kayo dan? Kaya mo yung ubusin? Hi, Cha. Hi, guys. Kasi sa... Cha. Ma, hi chat daw. Sabihin ko hi, Cha. Hindi mo alam yung chat? Alam ko, sabi mo hi chat. Pero masarap din yung Hi, guys. Nasana yun sa pag-isip.